Check 1 3. Well, this is Azalineage out of the Lineage family. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast with Ricardo and Ken from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah-mudah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah dari kereta sewa, tak keluar Cina. Pemandu pelancong hinggalah pakej pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Ya, betul-betul. Jadi ikuti mereka di IG, Facebook dan seluruh media sosial mereka, iaitu NH Travel Sabah, ataupun boleh terus saja WhatsApp ke talian +6 0111 011 644 8484 hari ini juga, guys. Pangkis we're swinging, sipping moonshine, sunglasses top high. You say it sounds sexy and you love it when I'm talking in my tropical. Unicorn, napatarak ang braso, sumarap, wala ito. Irupat dito na haripanan, may kita, mamintang nawayan. Yo, what up people? Saya Ricardo. Assalamualaikum, saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, number one podcast in Sabah. Super legit. Dan bertemu kita di season yang aku lupa sebab banyak season. Season 15 episode yang keberapa? Ke-7 kan? 6 ke 7. Anda boleh sebab ada episode belum release. One more episode belum release. So episode terkini di Kinabalu Podcast ini terbanyak. Kepada yang mendengar ini di YouTube, sebenarnya dia ada video. Kalau kamu dah nampak visual sana, kamu stop di sini, cari yang ada visual. Sebab apa-apa yang kami post keluar di Spotify akan keluar juga di di YouTube sebagai audio tanpa visual. So cari yang ada visual, okay? So kamu boleh experience the highest level of experience of podcasting here in Sabah. Tantalizing. Betul. Hari ini dalam sejarah Sabah kita ada another side of angle yang kami jarang cover. Ya, sebab selalunya kita cover yang budu-budu kan. Yang bongol-bongol. Jadi yang ini serius kan? Tidak juga serius lah. Tapi another side of apa orang bilang, benda yang important yang kadang-kadang kita terlepas pandang dan tidak terambil kira lah, peduli. Take for granted lah kan. Correct. Betul. Okay. Iaitu dari orang bilang apa ni, apa panggil macam mana? Kesihatan, betul, kesihatan dan body posture dan pemakanan dan banyak dan ni adjust. Tapi ialah please welcome to Sabah, land below the wind. Kita ada Naim Syauqi dan juga Adli Aman Ramli. Oh bukan. Adli what bro? Zaharudin. On the mic bro. Adli Zaharudin. Sorry bro. Zaharudin. Tadi si Nis pun balik-balik sangkut sebut nama dia. Dia orang pergi Kupi FM tadi. Shout out to Kupi FM. Dan before kita start, before kita cerita dengan Naim dengan Adli ni, kita mau promo NH Travel Sabah. Kalau kamu datang Sabah, tidak kira daripada yang pendengar ni daripada mana-mana pun tempat, kamu boleh atur perjalanan percutian kamu di Sabah ni, tidak kira ground ataupun logistik, termasuk kamu punya kapal terbang sekali. Maksud kamu boleh beli tiket penerbangan sekali. Diorang sangat trusted. Yes. So kita bercerita dengan, janganlah kita banyak cakap, kita cerita dengan Naim dulu. Naim Syauqi, apa pendapat kamu tentang Sabah? Dah sampai Sabah semalam kan? Sempoi. So what do you think about Sabah? Ini bukan pertama kali tapi sambutan orang dia tu best lah. Dia masuk dia, kita airport tu okey. Janganlah dia mic apa tu? Kat kopi-kopi tadi meriah. Kat sini pun bos dia pun meriah. Podcast kita belum podcast lagi meriah. Okay. Memang ngam. Jangan tanya kalau kami. Adli, how about you? What do you think about Sabah? Is it your first time atau macam mana? This is my first time in Sabah. Welcome brother. Welcome. Land below the wind. Yes.
Sepoi. Okay. Dia yang paling obvious sekali, orang kata jam dekat Sabah tak macam dekat KL. Itu yang paling cakap. Ni ke jam kata. That's a given. Ini okey je. Pasal kan orang kat sini semua friendly. Hospitality orang number one. Alhamdulillah. Kau tengok guys. Itu kita biasa sudah terima sebenarnya. Sombong lah. Betul kan? Orang Sabah betul kan? By the way, kita live TikTok juga di Naim Syakir punya TikTok. So siapa-siapa yang ada di sana boleh tanya soalan sekali. Tidak kira daripada sisi kesihatan itu, apa yang diorang buat, dan juga dari segi kami juga di Kinabalu Podcast, apa yang kami buat boleh tanya, no problem. So, what's up guys? Yeah. So first and foremost, Naim, buat apa di Sabah ni? Padahal kami tahu Kita sembang lah. Boleh sembang. Kita hari Sabtu Ahad ni 13 dengan 14 dengan 14 kita ada buat body adjustment tour lah. Alright. Target kita sebenarnya kita nak rai orang Sabah yang pernah datang ke KL. So kita nak buat kawan, nak jumpa dengan geng Kinabalu Podcast. Thank you. Okey, kira survey market juga lah. Survey market juga. Sumandak pun orang kata Survey Sumandak dia. Jadi so far touchdown di airport ada sudah? Belum. Sebab lewat. Alamak. Tidak, Bang. Ada masa. How about you, Adi? You came here, datang sini ni untuk together partnership with Naim, right? Yes, together partnership with Naim. So sama-sama sebab Naim sekarang dia dah naik kan. So sekarang kita nak naikkan nama kita. Alright, baik. Kita sama-sama naik. Yes. Kami pun mau naik juga. InsyaAllah. Kita tu mau naik. 300 lebih di TikTok followers dia. 300 lebih. Dia dah tahu dia beli ke apa, dah tahu lah. Organic. Anyway, jatuh. Alright. First and foremost, kenapa dia orang di Sabah ni? So cerita dulu kenapa di Sabah? Why again? Kita buat macam biasa promosi kita. Kita buat body adjustment. Siapa-siapa yang ada masalah sakit pinggang, sakit tengkuk ke apa kan, masalah dalaman tak payahlah, masalah sendi-sendi kita akan cuba untuk selesaikan dan bantulah. Itu for sure. Kalau macam ada sakit belakang, Tadi tu itu belakang. Ya. Sebab saya sakit belakang ni sekarang. Boleh. No joke. Lepas ni kita akan buat. Okay, nice. Alright. Masih tambar sakit. So basically kamu dua benda yang sama atau berbeza? Berbeza. So you on body adjustment? Saya adalah seorang fisioterapi. Okay. Adli pula adalah Exercise therapist. Exercise therapist. Tengok dada lah Sasa yo. Exercise lah. Gerak sikit. Enggak, sebab bukan. Bukan apa. Kau kalau mau jadi exercise therapist, kau jangan badan macam apa kan, begitulah. Oh ya, saya sedar diri. I'm not talking about. Sorry bro, I'm not talking about you. Tapi dia macam beginilah. Kau jual mau putih, barangan untuk putih. Okey, tapi saya hitam. Tapi tangan hitam dah. Dia macam kenal. Macam tak kena. Muka putih, tangan hitam. Bodoh. Tapi yalah, if you want to do something, it comes with the price lah. Yeah, man. Betul. So okay, talking about body ataupun physiotherapy, how long have you been doing? Berapa lama dah Naim buat ni physiotherapy? Daripada 2013. Dah 11 tahun ni. 11 tahun. Kan? 11 years. Matematik susah lah bro nak kira. Tapi 13 lah. Dekat handphone ada tu, ada Soalan. Ada soalan. Bukan dekat handphone ada kalkulator. Naim, kalau kepala pusing, mic pun pusing, okay? Tinggal soalan. Okay bro. Itu kami adjust. Boleh. Kami understand. Okay, so 11 tahun. How about you, Adli? Me being exercise therapist since 2019. I see. Oh, okay, quite new. 5 tahun lah. 5 years. Lama juga tu. Umur pun beza banyak. Okay. Yang muda banyak. Okay. Kita tengok siapa muda siapa tua. Okay. Siapa muda Ken? Teka diorang dua. Naim kah Adli muda? Mana satu? Adli muda. Okay. Zal, kau Zal? Aku Naim muda. Naim muda kan? Aku antara kamu semua aku paling tua. Kira kau mau menang lah. Jadi mana betul? Mana yang betul? Aku teka aku rasa Adli is way younger than Naim, tapi Naim ada baby face lah gitulah kira. Betul. Kira jawapannya accurate lah. Accurate. Jawapan yang tepat sekali tu. So Naim berapa umur?
berapa? 92. Oh, 92 lagi ya. So you 93 right? 91 right? 90 right? So how far? 30 2 tahun lah. 2 tahun. Dua. 2 tahun lah. Tolak 2 tahun. Yalah. Berapa umur kau sekarang? Saya 8 jangan tambah. Ya, 34 lah, 34. 34 so 32 lah, So you are 20 something. 25 this year. Budak lagi. Budak lagi. No, you see people in the age of 25 having a very orang bilang Professional career. yang well managed, I can say. Yeah, Sebab man. sampai Sabah, kalau sampai Sabah tu kira okay kan. Ya, dah made it. Itulah yang youth kita mau sebenarnya di Sabah dan di Malaysia ni. Betul. Bukan layback saja. Hai, siapa itu? Call out. 30 masih layback. 35 masih 40 baru mau start. But anyway, okay, let's talk about the health wise lah. Ini kira ni dalam genre kesihatan lah kan, both of you guys kesihatan. So what did you do dalam physiotherapist ni? And what did you in exercise therapist? Let's start with you first. Okay, sure. Adli. Sebab lain bunyi dengan exercise therapist. Yeah. So basically exercise therapist, what I've learned it was derived daripada physiotherapy. I see. So satu tu ada exercise therapy section. Okay. And then they made it into exercise therapist. Okay. So make it more kata apa lagi detail lah. Okay. So tapi kita tak nak bercampur dengan physio, Okay. which they are more focused untuk rehab. Okay. Kita fokus on to non-communicable disease. Okay. Okay. So basically yang macam external lah. Lebih kurang external. Internal lah. So non-communicable disease like hypertension, Okay. tak ada diabetic, Okay. hypercholesterol, Okay. obesity. Okay. So Obesity ke something apa? Okay, teruskan. So kita guna mode of exercise to treat those kind of disease. I see. Actually dia ada career. I mean ada Kaitan. No. Ada pula bidang ini. Ada cabang-cabang yang tertentu. Last time they call this exercise is medicine. Okay. Ini hanya slogan. Dulu dia jadi slogan. Sekarang dia dah jadikan body ni satu Physical. career. Exercise medicine. So exercise is medicine. Okay. So dia buat ni jadi satu career. And then now this is what we doing lah. Aku terasa malu dengan badan aku sekarang bila bercakap Saya dengan pun saya sangat malu. seolah-olah aku dijudge. Berbangga lah dengan diri anda. Bangga lah. So meaning exercise therapy ni when it comes to say hypertension semua tu kan. So There's an exercise for it, begitu. Yes. Wow. Like that. Specific exercise because when we put the term medicine, it has to be precise. It has to be prescribed. I see. So kalau orang ada diabetic, kita punya exercise mungkin sama, but the way we do it must be different. Okay, faham. Sebab the demand from the body must be different because we want the physiological changes I see. dalam badan kita. Selalunya orang terus cari ubat lah. You know, medicine kita akan darah tinggi ini ubat gitu. Tapi sebenarnya there's a therapy ataupun exercise therapy for it, for specifically. Kalau kita pergi klinik, kalau kita didiagnose pre-diabetic, pre-hypertension, biasa doktor tak nak bagi ubat dulu. But they only tell the patients go and exercise. Tapi tak bagi tahu what exercise, how. They just ask them to move. Itu je. So that's where we come in. Kita bagi prescription of exercise pula. Saya nampak kurang ada yang macam dalam keadaan yang dinasihatkan untuk exercise kan. Lain exercise buat. Lain. Macam angkat tangan ni. I can confirm this, not that one, but I can confirm yang apa Adli cakap tadi, because I was diagnosed with pre. Kau Yeah. Okay, so that was seriously? That was last year. Last year. This year macam nak tahu lah, belum cek lagi. Tapi kalau if like diabetic, meaning to say kau akan consume the medicines ya. Mungkin ada all the insulin and everything tu. Tapi at the same time kau kena buat exercise. Wow. Bukan very expensive for dia punya kerja ni. Kerja dia orang ni very expensive. Betul. They sound expensive and niche also. Very niche as well. Correct. Ni kalau ada kena ambil, kau jaga saya punya ni, for example lah kan, macam ni selalu elderly kan, right? Mostly elderly, actually 40s and above lah dah kena. 40s je tengok aku. For example 40 sudah
Kau pun bagus kan? Belum lagi. Tahun depan. Elderly 40s and above. Aduh. F you man. Well, okay. Let's talk about Naim. Naim, kau lebih kepada macam mana? For example, orang salah tidur ataupun orang ada satu kesakitan tertentu di sendi-sendi atau di joint-joint, di saraf-saraf atau macam mana? Okay, fizioterapi tu basically dia juru pulih anggota. Okay. Contohlah orang tu dia baik pada stroke ke, Okay. post-op ACL tu, kerja kami untuk baikkan dia, untuk jadikan dia seperti dulu balik lah. Lepas operation mungkin dia jalan dia limping. So kita kena buat sampai dia normal balik. Contoh yang obvious kita boleh nampak, player bola ke netball kan, lepas surgery dia akan jadi tak macam dulu. So kerja kami untuk bagi dia rehab. Rehab. Okay. Jadi kalau yang macam patah tu, kalau patah tu bukan kerja kami. Lepas operation tu tak, itu maksud saya lepas operation lah dia sudah nampak. Lepas tu kadang-kadang ada yang patah ni kan, tapi dia sudah sambung, nampak okey sudah, tapi cara dia jalan tu kadang dia macam ada difference. Itu limping ya. So macam itulah. Itu kerja kita untuk betulkan balik lah cara dia kerja, cara dia. Tapi fizio ni ada banyak bidang pula. Contoh kalau dia boleh ke arah pediatrik, budak-budak kecil. Lepas tu geriatrik, warga-warga emas. Lepas tu sport atau hospital. Tapi aku lebih kepada sport lah. Sports lah. Okay, sports injury. Kalau macam yang kaki dia memang pendek sebelah kan? Boleh. Ada ke ada sini? ada yang saya tahu lah. Kalau yang kaki 3 pendek di tengah. urus sendiri kalau itu. Okay, so tadi ini mahal. Dua-dua mahal. Very expensive. So aku mau tanya sebelum kita pergi in detail lagi apa kamu punya kerja, apa kamu buat ni kan. Aku mau tanya both of you lah. Ada orang yang same career as you guys, same profession, tapi charging very expensive tau. Kenapa? Boleh pukul nama kan dia? Jangan. Ada yang kita kenal lah, yang famous ni kan. Tapi kita faham lah. Ya. Satu kali charge 500 up to 1,000 pun ada tau. Dia pergi royalty panggil another. Why is it like become like macam tiada union kan untuk menyamaratakan harga-harga ini? Why like macam padahal sama juga, the things yang kamu buat dia orang buat sama juga. Sama. Satu sebab dia ada following, tu ada nama. Kau ada nama juga apa? Naim. Nama aku tak gempak macam dia orang kot. Tapi bagi kami lah, kami jenis macam kita memang cari makan, tapi kalau kita tolong orang, maybe dia akan lagi banyak datang. I see. Sebab kau bayar apa? Sudahlah kita sakit, siapa yang mau sakit? Lepas tu kau bayar lagi. Tapi sakit tambah sakit. Isu dia akan teruk bila dia mahal tapi tak ada baik, tak ada baik. Itu lah. Lepas tu balik pergi kan. Sakit kepala sebab mahal. Kamu rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Alright. Kira diorang ni Apple, kamu orang Samsung gitu kan? Boleh. Jauh betul. Jangan kasih level gitu. Diorang yang Apple sebab diorang berjariah. Yang satu yang Samsung. Okey. Anyway, kita akan berehat. Kita akan kembali selepas ini di part yang kedua. Kita akan cerita more detail tentang apa yang dorang buat ni dan apa dorang buat di Sabah ini, apa yang dorang promosikan. Right after this, of course, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik. NH Travel Sabah adalah solusinya, guys. Yes. Dan dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Dari kereta sewa, pemandu pelancong hinggalah package pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Betul. Jadi ikuti mereka di IG, Facebook ataupun di seluruh media sosial mereka NH Travel Sabah, ataupun boleh terus dia kontak mereka di talian 011 644 8484. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Yaps. Hi everyone, I'm Boss James. You are listening to Kinabalu Podcast, #1 podcast in Sabah.